So what's up guys? Gusto ko pakilala sa inyo si Bubbles. Ayan o, yan. Tignan nyo naman. Alaga namin. Bagong alaga. Bubbles! Bubbles! Uy! Bubbles! Ayan o. Yan si Bubbles. Ayan o. Guys, what's up? Si Bubbles. Gusto niyo makita personal si Bubbles? Ito, si Bubbles. 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 Ang ganda ni Bubbles. Yan, si Bubbles. Ang ganda ni Bubbles. Yan. Gusto niyo makita si Tanggol? Ha? Tanggol! Halika dito, Tanggol! Tanggol! Tanggol, halika dito, Tanggol! Babae din yun eh. Puro babae nga lahat eh. Ah, si Pong. Bubbles. Bubbles. Sino ba Bubbles? Si Tanggol daw yung gray. Tanggol! Babae yun eh. Tanggal. Tanggal yung Tanggol. Tanggel. Bubbles. Tinggel kasi babae. Ayaw si Bubbles. Ginger daw. Bubbles. Halika dito, Ginger pala yan Bubbles. si Ginger. Bubbles. Ginger daw yan. Yung isa yung Bubbles, yung kay Robby. Yung white. May white. Iba na alawin. Ah. Okay. May Bubbles. muta-muta ka pa. Yeah. Hindi man lang marunong magpunas. Ang dungis ni Bubbles ah. Muna palabas si Bubbles. 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 Eh si Bubbles. Bubbles. Dungis mo, ay mag ano? Ang madungis na si Bubbles. Yan. So guys.